Hello guys, magkumbat menu tayo guys. Hipon guys, sinigang sa kumbat menu. Ito yung kangkong, hipon, talong, yung pampaasim. Yan, bitsin at saka asin. Ito guys, mayroong ukra at saka batong. Saka itong kalimutan ko pangalan guys. Ayan o. Radis at ayan, ewan ko. Tapos guys, ito guys. Meron na yan dyan guys na may nauna na yan dyan na kamatis. Ito guys, pandagdag asim. Ibang asim kasi nito guys. Kamatis, sibuyas. Tapos may malaking sili. Ayan guys, ilalagay na natin tong guys. Nalilito na ako guys. Ayan guys. Yan una. Kasi matitigas kasi yan guys. Sabay natin itong talong, yan. Magkabats na sila guys. Saka ito guys, sama na rin ito guys. Kumbat menu na guys. Kumbat menu yan, kumbat menu. Kailangan guys, mauna mo na yung gulay. Pinakahuli na itong mamasita guys. Kasi nga pag nilagay mo ito sila na maasim pa guys, makunat yung gulay. Kaya kailangan pinakahuli na to. Pinakahuli na tong maasim. Ayun guys, pwede na dito ilagay guys, hipon. Kumbat menu guys. Mapaw ang sabaw guys. Mabawasan to guys. Ito na guys, nilipat ko ng kaliro guys. Kasi nga medyo maliit yung una guys. Yan maliit. Kumapaw yung sabaw kaya ito guys. Yan guys, pwede na itong ilagay yung pampaasim guys. Ito. Yung sabaw rin dyan ang gamitin nyo. Yung kangkong pwede na yan mahuli dahil malambot naman siya. Hindi natin ilagay ito pampaasim. Pampasim. Ayan guys, natimplahan ko na siya guys. Kasi ito yung pinakahuli guys, kangkong. Pwede mo na siyang itapping dyan sa taas. Ito guys. Ito guys. Nagkasya rin lahat guys. Ito yun. Nabili ito yung hipon guys. Sarap yan guys. Pwede na ito kain guys. Yummy guys, yummy. Yummy tami guys. Pwede na yan guys. Kain na na.